Sain Berhad. Kalau sesiapa aktif dalam LinkedIn ataupun social media, Doorstep Group Sain Berhad merupakan training provider khas khusus untuk occupational safety and health environment. Okay. Saya dipertanggungjawabkan untuk develop this company to benefit all the HSC practitioners, termasuklah youngsters kita. Okay, saya juga merupakan chairperson of OSHE. Macam mana yang Nurul Syazlin mention tadi, OSHE is makna dia Occupational Safety, Health, Environment, Youth. Maksudnya muda-mudi. Nurul Syazlin juga adalah salah satu leader dalam OSHE ni. So nanti saya explain more on OSHE lah, yang akan benefit semua warga student untuk PPSK ni. Okay, saya juga merupakan business growth strategist. Saya develop SMEs and also startup companies so that I develop the company and I leave them with blueprint how to grow their business. And then saya juga merupakan startup mentor untuk pemula. Dalam bahasa Malaysia ni kita panggil pemula, macam orang yang start business. Saya merupakan mentor startup. Bermula daripada selection saya sebagai mentor bagi UC Startup Challenge by Magic. Okay, saya juga merupakan digital marketing and selling trainer. Okay, untuk kadang-kadang ada universiti seperti Uniraza ataupun baru-baru ni saya mendapat jemputan daripada HREF Penjana, Inisiatif Penjana dan juga Perkeso untuk explain, untuk promote the importance of digital marketing and selling. Saya juga merupakan personal branding through LinkedIn. Saya merupakan coach for that. So that's why I'm here now. Okay, social media manager. This is my first position when I develop my business. Nanti saya akan cerita macam mana saya develop business saya, redevelop. Okay, saya merupakan partnership strategist. Maknanya kalau ada company SMEs ke perlukan khidmat untuk services untuk mencari sponsors, mencari partners, I can do that. Okay. Okay, next, Puan. Okay, achievement. Okay. Achievement, alhamdulillah so far pada tahun 2020 last year, Magic, as you all know, Magic is dulu adalah under Kementerian Pembangunan Keusahawanan, sekarang under MOSTI. So Magic ni adalah satu agensi kerajaan bawah kementerian tersebut untuk memperkasakan startup. Okay, startup also is they are part of GDP growth for our ni lah, Malaysia lah, our negara kan. Okay, so saya rasa amat bertuah sekali bila saya ditawarkan menjadi mentor, walaupun tidak berbayar langsung, tapi saya sanggup demi anak-anak muda kita untuk berjaya menjadi usahawan. So I took up the challenge. So I became the mentor for the University Startup Challenge 2020, and saya dah mentor more than 20 startups in pitching idea, in receiving and pitching ideation untuk mereka macam mana dia nak convince all the potential investors untuk fund their businesses. Okay, sepanjang saya coaching ni, alhamdulillah saya receive consecutive 5-star rating review from mentees. Semua mentee saya pun tak sangka mereka memberi rating full mark 5/5, 5 out of 5 star melalui sistem lah, they call it Future Lab. Okay. So semua kejayaan saya yang hari-hari saya mentoring, di sepanjang mentoring session tu saya post dalam LinkedIn. Okay.
And then di situlah bermulanya kisah LinkedIn tu lah. Kejayaan-kejayaan LinkedIn personal branding tu. Okay, nanti saya akan beritahu kepentingan achievement to be posted lah. Okay, 24 out of 28 my mentee groups berjaya masuk final, dan 10 out of 13, 10 daripada 13 tu berjaya menjadi winners. Okay, berjaya menjadi winners final. Okay, Alhamdulillah, akhirnya saya because of my good rapport through the mentoring session, saya berjaya terpilih lah menjadi top 10 most active mentors by Magic. Okay. And then semasa my first phase atau fasa pertama saya berkecimpung aktif dalam LinkedIn ni, okay, there is a platform and what you call that, apa tu, digital magazine. Okay. They call it Marketing in Asia. Okay. Digital magazine ni dia tengah rising, platform dia tengah rising on the LinkedIn. So dia banyak dapat sponsors, looking for apa tu, stars, personalities on LinkedIn. So saya pun tak sangka because of my consistency of my posting, saya berjaya terpilih menjadi salah satu out of 70 lah, 70, sebab tu they call it MIA 70 Rising Personalities on LinkedIn in Malaysia in 2020. Okay, dari situlah bermulanya another step for me untuk bukan saja bukan terkenal lah, maksudnya inspire other people. Okay, so paling saya tak sangka sekali, Alhamdulillah achievement saya is all about LinkedIn, semua hasil pada LinkedIn. Tu saya nak ceritakan sebab saya senaraikan ni bukan untuk membanggakan diri, tapi saya nak inspire all the audience how my achievement on LinkedIn menjadikan saya terpilih untuk beberapa pertandingan ataupun selection macam ni lah. Yeah. So in 2020 juga saya memang berbesar hati dan sangat terkejut sebenarnya. Saya telah terpilih untuk menjadi salah satu successful people in Malaysia for third edition of Britishpedia. Okay, Britishpedia by Britishpedia Media Group yang dia punya office based in UK lah, United Kingdom. So comparing myself to other successful people yang edisi 1, 2 dan 3, saya tengok semua hebat-hebat, termasuklah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, banyak lagi lah. So saya rasa macam tak layak, tapi when I ask the editor, kenapa you pilih I? Why did you choose me? I believe that I'm not successful yet compared to others. The editor mentioned that it's not about the position, it's your contribution towards the community yang banyak saya lakukan terhadap startup youth, terhadap any connections dalam LinkedIn tu sendiri. So mereka telah memilih saya based on my active status on LinkedIn. Okay, and then saya juga design my own coaching program for startups. I call it Nanahan Startup Business Coaching Program. So this one I customize it so that setiap startup tu akan lebih teratur, sistematik macam mana dia nak memulakan perniagaan dia. This is all based on my own experience semasa saya bekerja, semasa jatuh bangun bisnes saya. Okay. Alright, saya juga menjadi inspirational writer untuk bahasa Melayu artikel for pemasaran marketing for MIA lah, for digital platform called Marketing in Asia yang tadi tu. So saya tidak berbayar, tapi saya seronok nak share kisah-kisah experience saya, macam mana saya memasarkan produk and services
masa saya bekerja dengan majikan dan juga semasa saya handling my own business. Okay. Kejayaan terbaru saya, alhamdulillah, seperti yang saya letak dalam post slide yang pertama tadi, tujuannya adalah untuk show so far the highest lah, kiranya the highest achievement whereby I go beyond Malaysia lah, go abroad lah, maksudnya bukan saja di Malaysia, malah di ASEAN. So I was being invited as a guest speaker for ASEAN Youth Business Exchange. Masa tu dia based yang lantik saya, yang jemput saya tu adalah Rising Platform Pro SME daripada Filipina. Okay. So saya inspire about 44 people from Southern Asia and also ASEAN youth, especially the startups. Alright. Next. Okay. Saya nak bagi what they call that, macam how importance of the LinkedIn ni, kita kena tengok dulu dia punya sejarah LinkedIn ni. Okay. For your information, siapa yang buat trade LinkedIn ni? Okay. Kalau siapa-siapa tahu, boleh bagi tahu, boleh buka mic, siapa yang cipta LinkedIn ni? Agak-agak. Okay, tak apa. Saya bagi tahu. Okay, dia adalah merupakan the brainchild of social networking pioneer. The man is Reid Hoffman. Okay, dia beliau launch this idea in 2002 with the money yang didapat daripada PayPal. So basically the official launch of this platform was on 5th May 2003. So sampai ambil masa jugalah dia nak develop LinkedIn business ni. So in 2006 baru this Reid Hoffman dia create atau make profit of the LinkedIn. Okay. So apa yang best sangat LinkedIn ni compared to other social media platform like Facebook, like Instagram, like Twitter kan. So saya nak bagi tahu ada proven statistics lah. Okay. For your information, nearly 740 million members in 200 countries and region worldwide. Okay. Dalam dunia ni ada berapa member? 740 juta members dalam 200 countries worldwide. Nampak tak betapa hebatnya LinkedIn ni, dia punya pengaruh dia punya networking dia, melebarkan sayap networking tu sehingga cecah 740 members. Okay. Termasuklah members tak aktif ke, tak aktif ke, semua tergolong dalam tu lah ya. Asalkan kita menjadi members means kita create the account, so we become the members. Right, next one. Sorry. Okay, sini kita tengok statistik. Okay, LinkedIn ni dah generate 8 billion revenue in 2020. So an increase of 19% year on year. Maknanya every gradually dia increase dia punya revenue. So LinkedIn ada 756 juta members. However, kita statistik mengatakan tak dapat pasti berapa orang aktif every day or every month. Okay, so siapa the biggest users of LinkedIn? Okay, United States has the most LinkedIn members. Okay, followed by India and China. And then for the business people, 57 juta. 57 million business and 120,000 schools have LinkedIn accounts. Okay, kalau kita kat Malaysia kita tak pastilah ada tak students daripada sekolah-sekolah menengah dah mula start create account LinkedIn. So jangan katakan sekolah menengah, mungkin ada juga student yang maaf ya, kita kena tahu hakikatnya. Mungkin ada juga student daripada higher institution kan, masih tak ada LinkedIn.
Okay. Apa, nanti kita rungkaikan. Next one. Okay. How many LinkedIn members actively post? Okay. Only 3%. Okay. Members post more than once a week. Okay. On sikit tak nampak. Sebab consistency tu tak ada. Although over 40 million apply for jobs once a week. Okay. Memang hakikat kita kena terima hakikat whereby bila people think of LinkedIn, oh platform yang cari job kan, cari kerja tu lah. Betul. Memang LinkedIn tempat cari pekerjaan. Tapi it's beyond that. Nanti saya explain lah. Okay. Alright. How many jobs are listed on LinkedIn? Okay. Masa in October 2020, there were 14 million jobs. Bayangkan 14 juta jobs listed on LinkedIn. Okay, disebabkan facts about LinkedIn ni saya tonjolkan kepada audience because saya nak you all semua tahu betapa banyaknya peluang pekerjaan. Tapi how to be outstanding, how to be capture attention of the recruiters and potential employers. Nanti saya akan reveal the secret lah. Okay, how many job applications made on LinkedIn per month? Okay. Okay, according to LinkedIn, over 100 million job applications are sent each month. Setiap bulan ada je orang hantar job application. Tapi dapat tak dapat, kita tak tahu because yang tak dapat tu mungkin dia tak tahu lagi trick and trick of how to apply jobs on LinkedIn. So kita akan belajar sekejap lagi. Okay, next one. Okay, tadi saya ada cakap LinkedIn ni semua orang fikir tentang how to get a job, right? But it's beyond that. So hari ni saya nak ceritakan macam not big for careers wise saja, tapi kita ada 3 purposes being on LinkedIn. Okay, saya expect audience kita pun ada yang nak nak tahu tujuan LinkedIn untuk berkejaya, untuk business ataupun untuk mempromosikan association, persatuan, NGO we call it. Okay, so these are 3 purposes being on LinkedIn. So kita sekarang saya minta semua audience buka minda dan hati, fikirkan purposes being on LinkedIn ini bukan kerana kerjaya. Semua orang kalau saya pergi mana-mana, oh LinkedIn yang nak cari kerja tu tempat nak cari kerja. So it's totally wrong. It's not tempat cari kerja only. Business sebenarnya. Lubuk business. Okay. And juga lubuk NGO. Okay. Lubuk NGO untuk dapatkan darah-darah. Sekejap lagi saya cerita. Okay, next. Alright. So I always emphasize on this to my mentees, to everyone that I coach. Okay. The importance of social media. Take note ya. Social media. Tapi saya nak fokuskan hari ini adalah LinkedIn. Okay. Sebenarnya it's beyond that. So LinkedIn ni adalah, even though saya tulis social media tapi saya nak fokus LinkedIn. Okay. So LinkedIn merupakan electronic resume. Okay. Memang kita hantar resume by hand, through email kan. Tapi it's beyond that. Nanti saya cerita lagi detail. So it's an electronic resume yang akan ditengok oleh bakal-bakal majikan dan juga recruiters. Okay. Satu lagi, next, business performance review. Okay, semua LinkedIn macam saya mention tadi, purpose dia adalah untuk business. So what does it mean by business performance review? Maksudnya sesiapa yang perlu macam business owners are encouraged to be on LinkedIn sebab semua orang fikir okay, kalau kita nak menjual, tak kira lah produk atau services, semua nak masuk, nak promote kat mana? Facebook, Instagram, betul tak? Nak pakai TikTok. Okay, but then ramai yang terlupa LinkedIn adalah the platform. Sebab you kena ingat, because the consumers yang berduit semua ada kat LinkedIn. Sebab dia orang semua bergaji. Semua, they are all career people. Okay, so they need to see choices of product and services. Okay, and then next, partnership reference.
Okay. Semua orang macam tak pernah terfikir pun benda ni. Tapi for your information, saya sendiri yang fuck up this points because it based on my true experience. Okay. So I gunakan LinkedIn untuk dapatkan semua ni. Okay, electronic Zoom tu bukan saya cari kerja, saya carikan pekerjaan untuk klien-klien saya. Meaning that I macam tak official punya recruiter lah. Ya. Yeah. Sebab tu saya tahu saya belok macam mana recruiter tengok LinkedIn tu. Alright. So partnership reference ni maksudnya saya selalu tekankan kepada saya punya mentees startup. Okay, startup ni dia tak ada duit lagi, tak ada modal yang cukup untuk grow the business. So apa yang dia kena buat adalah dia be active on LinkedIn so that bakal-bakal partners dia akan tengok dia punya the business growth and they akan willingly to become the partners. Okay. Alright. Capital funding review. Okay. Ini pun saya selalu tekankan kepada startup yang they have very brilliant ideas tapi tak ada capital, tak cukup. Insufficient capital. So apa yang mereka perlu lakukan adalah be on LinkedIn. So account yang kena ada dua kat LinkedIn untuk business owners ada dua. Satu adalah account business owners tu sendiri, personal, dan satu lagi adalah company, under nama company. Okay, macam contoh saya Nerf Global. Okay, saya brand myself as Nanahan. Tapi saya juga ada LinkedIn untuk company saya, Nerf Global. So ada dua. Okay. Alright. Satu lagi product and services review. Okay. There are millions of potential customers for your businesses. Right. So apa yang kita nak review guys tu kat LinkedIn adalah product services. So they can make decision. They can review and make decision to buy, okay, to use your product and services, okay. Nanti saya explain more. Thanks. Next. Alright. Untuk yang berbisnes, yang running own business, ataupun yang berkejaya dalam sales, saya banyak juga bagi talk untuk sales team. Mana-mana company yang aggressive sales, okay. So inilah dia whereby kepentingan LinkedIn tu, okay. If maksudnya saya nak tekan kat sini, the most effective new trends in lead generation is LinkedIn. Kalau you tak fully leverage the LinkedIn profile for social selling, memang you akan miss out, hilang dari radar. Pasaran tu lah. Okay. And then leveraging your social network is the strategic way to build relationship with potential customers. There are millions of potential customers dekat Malaysia, dekat overseas, semua dalam LinkedIn. Berjuta kan, kita tengok tadi 740 millions people out there. So satu platform yang amat mudah untuk kita reach out semua orang. Maksudnya reach out semua orang tu tak kira lah berada dalam negara kita ataupun luar negara. The easiest way, okay, compared to traditional. Because for information, audience sekalian, saya masa saya bekerja dulu, saya merupakan sales and marketing manager. So saya tahu how hard to get sales, to close sales using traditional ways. Okay, so pergi sana pergi sini, kena reject, kena ni balik, kena redo balik proposal. Satu hari saya target 5 customer, saya pergi keluar kat KL and then waiting, stuck in traffic jams, balik dah penat kan, dengan tol, minyak semua. So nampak tak itu? So now I really appreciate the benefit of LinkedIn sebab semua saya sekarang just work from home. Saya bukan work tapi saya business lah, so we call it FH kan, business from home. So saya business from home sekarang ni.
Saya tak perlu nak pergi sana sini. Sebelum pandemik berlaku lagi saya dah laksanakan benda ni. Laksanakan business from home ni. Okay. Maksudnya sebelum saya ada office di Magic. Dekat Magic pun saya just stay dekat Magic tu and then do my buat closing sales, buat marketing semua through LinkedIn saja. Seriously saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik semua. Okay. Alright. Next. Okay. Saya nak ajar macam mana kalau di antara audience kita yang yang mempunyai business, okay, how to turn your LinkedIn profile into your top lead client generator machine. Okay. Ya, inilah satu satu tips yang amat penting sekali. How to turn your LinkedIn profile. Macam mana saya selalu gunakan kalau saya customize modul untuk sales team dekat mana-mana company, saya suka guna how to monetize your personal branding on LinkedIn. Macam mana nak menjana pendapatan, nak turnkan profile kita tu making money. Okay, saya dah buat dan saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Okay, next. Okay, ini kita nak cerita satu NGO pula. Semua orang tak pernah terfikir pun, NGO lah specifically, tak pernah terfikir pun macam mana LinkedIn boleh membantu untuk dia beroperasi dengan lebih bagus lagi lah, better. Okay, association, persatuan, apa-apa sajalah yang berkaitan nak bantu B40 ke, untuk bantu orang yang keburungan ke, macam-macam lah, macam-macam persatuan dekat Malaysia ni kan, and worldwide. Tapi macam mana kita nak bantu orang, okay, saya nak buka minda semua audience, macam mana kita nak bantu orang through association sedangkan kita sendiri tak ada budget. Betul tak? Kita sendiri tak ada budget, tak ada duit dalam association tu untuk bantu orang. Takkan kita nak guna duit sendiri? Of course not. Mungkinlah kita guna duit sendiri mula-mula, tapi sampai bila kan? So LinkedIn is the best platform to promote your NGO, to find what? To find sponsors, to find partners, okay, and to reach out more people yang boleh join, volunteers semua. So saya bahagikan kepada 4, which is hire and find and engage the right candidates and make smart talent decision with LinkedIn data and insight. Maksudnya macam mana kita nak hire people, volunteers ni. Okay, macam mana kita nak hire, kita scout lah around dalam LinkedIn tu. Misal kata contoh Nurul Syazlin, dia pernah dalam LinkedIn dia ada mention dia pernah jadi volunteers, okay, kat mana-mana association. So maybe dia boleh boleh ditawarkan oleh NGO sekian-sekian untuk join the association. Okay, alright. And then to market, build your brand, showcase your impact and attract new donors, volunteers and talent at scale. Maksudnya market, masa saya cakap tadi, kita marketkan kita punya association ni through LinkedIn. Okay, macam mana nak marketkan? Kita kena show all the activities, our mission, vision, aktiviti berterusan dan selalu post dalam LinkedIn so that orang nampak, wah, impactfulnya dia punya program ni, wah. So orang lain yang kaya raya dia tak tahu apa nak dengan duit dia, ataupun GLC yang ada CSR program, they have budget for community, for dalam budget CSR, they have budget in CSR, and also macam agensi, contoh Kementerian Belia dan Sukan, they have budget for pertubuhan belia. So bila mereka nampak kita punya how active we are on LinkedIn, apa kita buat, the consistency of posting tu, automatically memang kita yang akan ditawarkan. Selain kita mencari, mereka pula tawarkan sponsorship ataupun nak jadi partners kepada kita. So nampak tak kepentingan NGO, kepentingan LinkedIn kepada NGO yang ramai tak tahu. Okay, alright, next one. Okay, fundraise. Okay, kita kena build strategic partnership, pakai sepenuhnya, take full advantage of
our network dalam LinkedIn tu. Untuk apa? Untuk cari fundraising lah. Untuk misalnya kata kita nak create satu program association ni, so kita war-warkan, kita promote dalam LinkedIn, so kita target ataupun kita target certain agencies ataupun certain companies TLC yang berkaitan boleh membantu association atau NGO ni untuk menyumbangkan bajet dia lah, menyumbangkan kepada dalam program tu lah. So kita ada di situ wujud ada partnership, ROI, win-win benefit. Okay. So satu lagi, learn. Support your team and ensure your non-profit has the skills it needs with personalized learning experiences. Okay, bukan senang ya nak menjadi volunteers kepada NGO. Alright, so LinkedIn ada menyediakan pelbagai kursus-kursus yang free free untuk volunteers yang nak bekerja dalam, so bukan bekerja, maksudnya nak beraktif dalam persatuan. So they need skills, so that LinkedIn ada offer those skills for free. So join and learn, so that the whole team of NGO ada strategic plan untuk growkan lagi NGO tu for better impact to the community. Kalau kita tak ada semua ni kan, macam mana kita nak membantu orang lain, betul tak? Right, next one. Alright, this is our audience favorite lah, because kebanyakan student kan, of course kita fokus kepada student. Alright, sekarang ni saya nak ceritakan, saya nak bagi tahu tentang kepentingan the statistic of LinkedIn untuk employment lah. Okay, 87% of recruiters ni apa? Recruiters ni agensi yang mencari dia macam orang tengah kan. Dia mencarikan candidates untuk dihantar kepada employers. Alright, dia orang tengah. So employers ada yang kadang-kadang dia direct mencari candidates, tapi kadang-kadang dia macam leave it to the expert. Recruiter should be expert in scouting the candidates. So recruiters banyak guna LinkedIn, okay? So 87% recruiters regularly use LinkedIn for scouting the best candidate according to job description, according to needs of the job, okay? Alright, more than 55 million companies listed on the site. Okay, nampak tak? 55 juta company listed on the site. 14 juta open jobs opportunity. Nampak macam kenapa kita fikir, kenapa kita tak dapat kerja? Kenapa kita masih menganggur? Kenapa ya? Kenapa? Sebab tak cuba explore LinkedIn. Tu je saya cakap. Seriously. Saya mohon kita punya student of PPSK, lepas saya bercakap pukul 4 ni, siapa yang tak create lagi LinkedIn account, please, my dear students, my dear learners, please open up your LinkedIn account, okay? So that buka dulu account tu, nanti kita explore macam mana nak make it powerful lah, okay? A study found that 122 million people receive interview through LinkedIn. Tengok tu, it's mentioned, it's stated, it's a statistik dah cakap dah. Okay, study dah found dah. 122 million people dapat kerja through LinkedIn, dapat interview, okay, interview, and then of course lah, most probably dia punya probability tu is dapat kerja lah, okay. See, ada mention kat situ, 35.5 million have been hired by a person that is connected on the site. Nampak tak situ? Right? Ramai dah berjaya dapat kerja through LinkedIn. Tapi macam mana kita nak make sure, nak ensure those 85% recruiters tu zoom kat kita, scout kita. Betul tak? So nanti saya ajar cara dia. Alright. So it's unsurprisingly that 3 people are hired through LinkedIn every minute. Tengok. Every 3 minutes dalam LinkedIn ada 3 orang being hired. Adakah kita salah satu kadanya? Kalau nak jadi salah satu 3 people
being hired every minute on LinkedIn, belajarlah nak bina powerful personal branding on LinkedIn. Okay, next one. Okay, ini saya nak share ya. Ini pengalaman saya. I'm not a recruiter, seriously. I'm not a recruiter. But I, based on my experience of jadi apa, I used to be the head of marketing and sales, being the bosses during my employment years. So I'm part of the selection HR punya apa tu process tu. So I know the trick and the trick, okay, trick and trick dia, okay. So bila saya having my own business, saya ingatkan saya tak terlibat lagi, cuma saya mencari pekerja untuk company saya je lah kan, masa dulu-dulu. But then bila saya when I mentioned about I develop business of other companies kan, clients saya. So I'm a business growth specialist, strategist. So antara tugasan saya adalah menjadi tak rasmi punya recruiters, okay. Sorry, menjadi recruiters yang tak rasmi, okay. Because all my clients have trust on me. Okay, so mereka semua macam Ponana, please help us, please macam mana nak scout apa tu candidates through LinkedIn, sebab kita dapat banyak sangat resume, CV, tapi kita tak tahu nak pilih macam mana. Kita banyak experience bila candidates datang pada kita, bila apa tu we receive tons of CV semua smart, cantik, bombastic, dia punya English. Okay, but then bila sampai dekat for interview session pun okay, went smooth, semua okay. Bila dah kerja, disaster, takkan nak buang kandidat tu, betul tak? So maknanya macam kind of interview dengan resume tu macam fake lah bagi dia orang. So they need my help how to solve this issue, because mereka tak mahu sewenang-wenangnya buang pekerja. Okay, alright. They have trained them, tapi still tak boleh. Lepas tu susah lah, macam business people dia nak grow business dia. Lepas tu dengan menghadapi masalah pekerja lagi, macam-macam perangai. So maknanya apa yang what they see tak sama dengan yang stated dalam apa tu CV tu. So I pun bantu setiap klien saya ni scout them through LinkedIn. So this is all my employment checklist ni saya customize. Saya sendiri yang buat. Okay, ambil perhatian semua student, kalau nak screenshot ke apa ke, this is the best employment checklist bagi saya, the best, sebab bila saya post dalam saya punya LinkedIn, ramai kata setuju. Okay, even recruiters pun setuju dengan saya. Right, this is my customized employment checklist. Okay, apa dia? Right, first, professional looking photo. Okay, dalam ya. Dia ada siapa nak tanya? Okay, dalam LinkedIn tu, okay, ada foto kan yang bulat tu, lepas tu ada belakang tu. Okay, professional looking photo. Okay, maksudnya janganlah foto tu yang macam tengah apa happy sambut birthday, ada topi birthday kat atas kepala ke, seumpama je lah macam tu. Okay, professional. Okay, professional, but yet you janganlah macam awesome je. Smile, okay, smile, senyum, okay, pandang depan. Okay, good spelling and grammar. Good spelling and grammar dekat mana? Dekat LinkedIn tu. Okay, tak kisah whether you nak talk in English, you nak, whether you nak apa tu tulis dalam bahasa Malaysia ataupun in English, but the grammar make sure okay, betul. It's okay kalau you sekali post, lepas tu jadi you nak edit lagi, boleh edit lagi. Okay, good spelling and grammar, that catch recruiters eyes. Okay, untuk tengok apa tu kebolehan berkata-kata, kebolehan menulis in English, and sebab because dalam real career world nanti
kita diperlukan untuk menulis menyiapkan report, tulis emails to superior, to bosses, kan? To siapa lagi? To clients. Kalau English grammar out, buruk lah image company. Alright? Faham tak? So itu yang sangat-sangat diperlukan any majikan lah. Level of engagement dalam LinkedIn tu. Alright? How frequent your engagement with your connections. Okay? You buka LinkedIn tu, you letak gambar, okay fine. You dah ada gambar tapi you senyap. You post every day tapi you senyap. Macam umpamanya you dah cantik-cantik pakai baju cantik tapi you ada je sombong orang. Ni cuba bayangkan LinkedIn tu is like alam maya tau. So cuba bandingkan dia bila kita di not alam maya, not virtual. Okay. Kita dah pakai cantik-cantik dah make up semua. Okay, kalau lelaki dah smart-smart, dah handsome semua, dah cikar rambut semua, pergi kat mana-mana lah. Ataupun pergi misalkan majlis lah kan. Lepas tu you buat dia sombong, you stone dia seorang-seorang. So tak ada engagement. Macam tu lah dalam LinkedIn. Maknanya you post you shock sendiri. Okay, you post every day. Okay, Puan Ana kata kena post. Okay, I post every day. Tapi tak ada level of engagement. Nanti saya akan terangkan level of engagement tu apa. Okay, sharing, expression and opinions. Maksudnya you tak share opinion orang lain. You dengan you punya dunia you je dalam posting you. Maksudnya you bertekak dengan you asyik dengan you punya opinion and expression. You tak care about other people, other connection tu. Okay, and then subjects of fanatism. Okay, maksudnya recruiters akan tengok you fanatic apa? Politik, you fanatic apa? Religion, you fanatic apa? Apa lagi? Isu-isu semasa, isu-isu apa-apalah kan. So dia nak tengok apa fanatism yang you selalu joining, tulis macam tu lah. Right? Subjects of fanatism. Tu kena hati-hati tu. Sebab salah satu majikan tak nak what do you call that? Macam ambil risiko lah. Take the risk of hiring candidates yang fanatik agama sangat pun tak boleh. Fanatik politik pun tak boleh. Macam tu. So, be careful with what you write. Okay. Sharing insightful information. Okay. Information means apa-apa yang you tulis dalam posting tu, copywriting tu, make sure ada impact to yourself and to others. To connection. Okay. Kalau nak tahu cara-cara dia, saya nak kata saya bagus. Maksudnya, bolehlah tengok saya punya LinkedIn tu. Sebab saya selalu ajar saya punya mentees for LinkedIn, posting itu in the end, you jangan shot sendiri. Jangan shot sendiri maksudnya in the end, apa yang you tulis tu, you inspire orang lain. Okay, inspire orang lain. Bukan you saja. Alright. Okay, qualification matches online activities. Ni penting. Maksudnya, resume you cakap you contoh, you are qualified OSH degree, bachelor ke macam tu. Tapi bila online activity tu tak pernah pun you mention apa-apa aktiviti berkaitan dengan OSHE. Betul tak? Maksudnya you cerita pasal lain, you pergi buat benda lain. Maksudnya you pergi contoh, you pergi contoh selain pada OSHE, you pergi buat social media ke, you tolong orang buat social media, ataupun you go for you repair, bantu banyak cerita tentang you repair komputer ke, contoh macam tu, tapi tak ada langsung berkaitan dengan OSHE. Okay, berkaitan dengan HSE. So tak match. So of course kita akan letak tepi lah ataupun tong sampah je lah macam tu. Sorry to say, seriously. Okay, ramai application ni. So kita orang kena sortkan. Kita orang tu means saya pernah involve dalam sorting ni. Kena sortkan sampai tahap tak boleh kesian, kena kejam. Ada yang tak, ni masuk tong sampah. Okay. Alright, next. Point. Masuk hati next.
Okay, okay. Point yang seterusnya, checklist kita. Education, working experience and previous job info matches with your resume. Okay. Maksudnya apa yang you tulis, education, sekian-sekian, working experience, sekian-sekian, previous job macam sini, match tak dengan resume tu. Maksudnya you tulis resume, you kerja dekat misalnya kata MRT Corp, contoh, sekian-sekian tahun. Lepas tu you kerja tahun-tahun sekian, kena match dengan apa yang you tulis, yang you profile you update tu dalam LinkedIn tu. Okay, make sure match. Jangan you kata you kerja kat MRT Corp dalam resume yang hantar email tu, you kata daripada 2006 sampai contoh 2006 sampai 2010. Tapi dekat LinkedIn you letak 2009 sampai 2010. 1 tahun je. Mana satu ni? Kan? So make sure match. So that untuk yang kita adik-adik kita yang student ni yang nak baru dapatkan pekerjaan, final year student ke apa, so make sure kalau you update your education working experience tu, previous job ke ataupun apa education lah especially, kena match dengan resume you hantar tu. Okay, alright. Photos of career activities. Okay, kalau macam yang tak grad lagi, tak apa. Just bagi foto activities you dekat universiti. Apa you involved with persatuan-persatuan kat universiti. Tunjuk, show, post with copywriting. Kan post gambar je, post senyap. Post gambar tak tulis. Post plus copywriting, okay. The best is listen ya. The best part is you letak apa. Saya selalu mention dekat saya punya mentees. You letak date. Okay, you letak kalau boleh recall balik apa nama aktiviti tu. Nama aktiviti tu, okay. Dan siapa involved and why the activities benefit you, why. Okay, apa yang you dapat and you inspire others. Apa inspire or your audience, your connection akan inspire with your posting tu. Okay, right. How innovate and creative you are in what you do online. Maksudnya selain pada you are a student of OSHI, so recruiters ataupun bakal majikan nak tahu apa how creative you are dekat online. You sekarang ni misal kata you boleh buat YouTube, you boleh buat TikTok, you share, nampak tak? So macam wow, dia ada extra skills lah. This candidate, dia boleh buat TikTok, so dia boleh bantu kita dalam marketing nanti. You know, macam tu lah. Right? Sharing pleasant photos. Please, activities foto, apa-apa foto yang bersesuaian, yang tak menjolok mata, yang tak sensitif. Okay, pleasant, yang sedap ditengok. Okay, right. Satu lagi saya nak nanti saya ceritalah nanti dia punya lagi elaboration dia lah. Okay, social network and connection list. Okay, recruiters and also bakal majikan future potential employers akan tengok your social network and connection list. Dia akan tengok, okay, siapa? Oh wow, 2,000 followers. Okay, siapa dia? Tengok. Oh, group mana? Group apa? Group OSH juga ke? Ataupun group yang bukan ke? Dia akan tengok you more to which network. Okay? Alright. Itu saja. Next one. Okay. Saya dah ceritakan macam mana recruiters ataupun bakal majikan how they scout you, how they found you on LinkedIn. Macam mana kita nak menonjolkan diri, macam mana kita nak be different with others kan, compared to others. Macam mana nak differentiate ourselves tu. Okay, set the stage. Okay, bayangkan LinkedIn profile kita yang gambar kat depan kan, macam ni kan. Okay, adalah stage. Okay, stage of yourself. The only way to differentiate yourself with using these 3 methods. 3P. Photo, profile, post. Okay, itu yang 3P basic asas dia. Okay, kalau foto tu make sure nanti saya ajarlah next one. Alright, foto. Tengok contoh ni. Al Jazeera, one of the
hottest LinkedIn influencer. Okay. Alright. Foto yang bulat tu, perasan tak? Yang ni kan? Yang bulat dekat apa? Yes, dekat Al-Jazura tu. Tu you guys please ya, cari yang happy punya muka. Siapa-siapa yang student ke, siapa-siapa lecturers ke yang muka tak selalu senyum, cuba ambil satu foto. Saya pun sebenarnya tak suka senyum, masam je. Tapi sebab saya buat sales, saya senyum lah. Maksudnya husband saya selalu cakap, you ni gambar selalu serius je. Macam mana husband saya capture gambar, dia akan buat lawak. Bila dia snap gambar saya, dia buat lawak, saya ketawa naturally. So siapa yang ada masalah nak senyum tu, tolonglah minta orang lain ambilkan gambar dengan cara buat lawak lah. So you akan smile and laugh naturally. So gambar tu yang kita nak. Okay? Right? Gambar tu yang kita nak untuk yang bulat tu. Kejap kan? So yang bulat tu yang penting. Okay? Okay, gambar yang belakang tu, foto background, foto yang besar tu. Okay, remember ya, even you are in business, you nak jual produk services, ataupun you student, any apa tu, you NGO ke, you kena ingat kat belakang tu, foto tu tak boleh terus letak gambar produk services macam nak promo barang, macam iklan. No. Big no ya, tak boleh ya. Tak boleh langsung. Macam nak jual barang semua, ada iklan pula ataupun misal kata you, macam saya kan nak buat bagi talk ni tentang LinkedIn. So saya letak apa tu? Yang poster pula kat belakang. No. Tak boleh. Tak boleh langsung. Okay, apa jenis gambar yang boleh kat belakang tu? Okay, listen ya. Okay, kalau sebagai seorang business people, dia perlu letak gambar yang menunjukkan aktiviti dia berbisnes. Okay, contoh dia tengah apa tu? Contoh dia tengah agihkan barang, susun barang ke macam tu, ataupun dia kalau macam lecturer ataupun trainer, dia tunjuk gambar dia tengah bercakap. Tapi make sure jangan membelakangkan, nampak muka dia tengah ni. Okay, saya sebenarnya last March, April saya telah adakan satu program how to saya nak brush up skills trainer, how to develop trainers in Oshi. Okay, so kalau siapa-siapa perasan mengikuti nanahan LinkedIn saya coach, and saya selama 3 bulan saya push 18 orang trainer saya ni untuk update dia punya profile macam-macam lah. Maksudnya semua yang saya ajar tu dia kena buat. So kalau salah silap saya akan terus WhatsApp dia, terus call, ni tak betul. So dia improve. Okay. So macam they are all trainers. So apa gambar yang perlu ada kat belakang besar tu adalah gambar menunjukkan dia memberi conduct training lah. Yeah. So kalau student, saya kata student you Oshi. So you kena cari mana-mana gambar yang berkaitan dengan Oshi. Maksudnya contoh you pergi internship, ambil gambar. You tengah buat kerja, ada pakaian vest safety ke, ada overall ke kan, tunjuk. Walaupun you still student. Okay. Kalau you belum internship lagi, mesti ada apa-apa projek, betul tak? Prof, kalau ni saya salah, mesti ada apa-apa projek di universiti tu. Yang ada program kan, projek atau program, ambil gambar, letak dekat background foto tu. Okay. Okay, saya nak beritahu satu lagi tips untuk editing of LinkedIn. Jangan guna handphone, kena guna laptop atau desktop. Okay, for any ni, kalau nak posting handphone boleh. Kalau untuk semua benda, semua perkara editing ke semua, guna laptop ataupun desktop. Okay, right. Explore. Okay, profile do's. Okay, take time and make effort. Okay, yang the third one yang paling penting, about tu, to create summary that tells your story. You kena fikir contoh macam saya punya dah, about saya tu kan. To create summary, you kena fikirkan the best words about you to put
on the LinkedIn about tu, summarize about yourself. Maksudnya the best of you, apa you boleh buat, and don't forget to put your contact number ataupun email address kat situ untuk orang senang mudah nak cari you. Okay, right? Sekejap. Okay, ini the major mistake on LinkedIn. Major mistake on LinkedIn tu. Mistake on LinkedIn. Okay, apa major mistake-nya? No profile background photo, no profile picture. Lepas tu langsung tak ada. So nampak macam apa? Macam scammer. Orang takut nak approach. Even though you are chairman, chief executive officer, bla bla bla. But kalau you tak ada profile photo, memang tak boleh orang kata tak boleh buat bincang lah. Kalau saya dapat connection request with this kind of profile, saya takkan terima langsung. Of course, saya takkan terima. But big no lah. Okay, so macam yes, Linda cakap tak layan. Yes, sebab kita takut scammer. Okay, so nak jadi scammer ke nak jadi orang yang betul on LinkedIn? Okay, so gunakan saya punya 3P tadi. Saya punya tips tadi, 3P. Apa? Profile, foto profile kan. Tu. Right? Next, okay, best practices on LinkedIn. Okay, LinkedIn ni, okay, you all is far different from Facebook. Okay, kita kena ada mind switch. Okay, tak boleh lagi macam berfikiran berfikiran social media, Facebook. So dia ada banyak apa orang kata do's and don'ts dia. Okay, first, no personal posting. Only about career and business. Yes, tak boleh ada personal yang macam sambut birthday ke, macam apa-apa yang kita huha-huhakan di Facebook tak boleh. Okay, unless, okay, saya ada mention juga dekat saya punya mentees, unless you ada apa tu, points ataupun lesson you nak bagi tahu. Tapi make sure gambar tu tak nampak sangat macam tu huha-huha sangat lah. Okay, right. Don't leave out the basic 3P yang saya cakap tadi lah. Optimize your profile. You kena optimizekan cara posting, consistency, engagement. Get endorsed for your skill. So dalam LinkedIn tu you explore the skills yang seseorang perlu endorsekan, mengatakan yes, contoh yes, Nurul Shazlin, dia good in project management, good in event management. So someone has to endorse. Siapa yang patut endorse tu? Carilah kawan-kawan ataupun profesor ke yang dah tahu you kerja macam mana, endorsekan. Okay, endorsekan. Okay, alright. Provide samples of your works. Okay, apa-apa kerja yang you buat, selagi dia tak PNC, you can letak post on the LinkedIn. Okay, display or text link ads. Okay, ingat ya, LinkedIn ni memang dia akan lagi better reach kalau you pakai link. Okay, misal kata you nak, okay, nak misal kata Doorstep Group yang saya in charge kan, saya nak promo kompetisi course. Okay, saya contact or WhatsApp this hotline number. Saya tak letak 019-610-927 tak. Saya akan letak link. Okay, link to the WhatsApp tu, WhatsApp link tu. That's the best way of displaying ads ataupun ni cerita bukan pasal tadi saya tak boleh menjual, tapi ini yang ni lah, apa nama tu, business ni lah. Okay, kalau personal tak boleh jual. Okay, reach out to those who review your profile. Okay, reach out means make engagement lah. You nampak kan, okay, you nampak who review your profile. Okay, the best part dekat dalam ada pro and cons lah. Okay, dalam link ini you boleh tahu siapa view your profile, your ex-boyfriend ke, your ex-girlfriend ke, your apa, saya buat lawak. Okay, your enemies in business ke, kan. So you akan tahu siapa view. Okay, the trick of not being seen as a viewer, okay, ada. Okay, Vina kata only premium, right? No, dekat apa tu, yang normal semua you boleh nampak siapa view you. Okay, I advise you guys
premium tu kena bayar. Okay. So I selama ni dah berapa tahun dah? 3 tahun I aktif, I tak pernah ada LinkedIn premium. I rasa yang kawan-kawan I lain pun sama. Macam Ajazura tadi, yang power-power semua, tak ada pun LinkedIn premium. Membazir je. Okay. So make full use of the zero cost of promoting yourself. Okay. Alright. It's just that need your consistency je. Alright. Okay. So okay, ada satu trik saya nak beritahu tadi. Macam mana to ensure orang lain tak boleh view you bila you nak pergi Skodeng you nak pergi Skodeng orang punya profile, macam mana you tak nak bagi orang nampak you yang Skodeng profile tu, you yang stalk dia. Okay, you can explore to the setting. Okay, setting tu nanti you explore dekat bahagian apa tu, kat setting tu you akan explore bahagian privacy of accounts tu. So you letak, dia ada 3 options. So you letak sebagai private lah. Okay. Tapi jangan lupa pula lepas tu, lepas dah Skodeng, lepas dah stop orang tu, jangan lupa off balik, on balik yang view as a person. Nanti rugi you masuk. Maksudnya you takkan tahu siapa yang view you punya bakal majikan ke, you punya bakal customer ke, contoh. Okay. Alright. Comment and reply comments. Of course, dalam LinkedIn it's a must, comment and reply comments. Share inspiring posts. Okay, share benda-benda yang inspiring. Okay, okay, next one. Ni saya dah cakap tadi. Okay, how LinkedIn can change your life. How LinkedIn can change your life. Okay, saya buat ni khas untuk based on my true experience. Okay, okay, for your information, saya nak share lah. Saya tak kisah pun nak share dalam LinkedIn pun saya dah share. Okay, I'm a homeless survivor. Saya pernah menjadi geladangan bersama suami dan anak saya seorang selama setahun je. I used to be a millionaire with my husband. Kita ada business tapi kita jatuh teruk sampai kena duduk tepi jalan. Dan tidur di mandi, tidur semua di masjid, di office orang semua. Okay, so I discover this LinkedIn, LinkedIn and social media. Macam mana dia boleh boost my business with the 20 ringgit only dalam saya punya global account, 20 ringgit sahaja. Macam mana saya gunakan sepenuhnya LinkedIn, social media untuk boost, naikkan balik, rise upkan balik saya punya business. Seriously saya bagi tahu, sebab tu saya walk the talk. Saya jenis yang walk the talk. Maksudnya saya buat dan saya cakap benda yang saya dah buat. Bukan belum buat lagi. Selalu orang sembang gebang kan. Oh, saya pernah buat ni benda tapi tak buat pun. Okay, benda yang saya dah experience. Lepas tu saya nak share dengan audience. Mana-mana audience saya cakap, inilah cerita saya. Saya pernah homeless. Saya tak bankrupt dalam bisnes. Tapi dah takdir Tuhan, saya dijadikan homeless because of business down. Tapi tak bankrupt. I mean projek-projek semua tak ada. So I nak bagi tahu you all betapa pentingnya LinkedIn have changed my life. Saya kata how LinkedIn can change your life, tapi the LinkedIn change my life first, then I promote you guys you guys about LinkedIn can change your life pula. Okay, so LinkedIn dah change my life ni. Sekarang ni nak change your life pula. Okay, so how? Okay, save cost. Okay, dengan saya tak ada duit masa saya nak up balik, rise up from the of course husband saya dia sebagai ketua keluarga, dia dapat job, dia bekerja, tapi saya dapat cari kerja macam mana pun, adalah kerja-kerja saya dapat asyik tak kena je. Maksudnya ada Tuhan takdirkan untuk saya upkan balik bisnes saya. So macam mana nak upkan bisnes saya yang ada RM20 ni? Tak ada apa-apa ni kan. So apa saya buat? Saya cari the best platform that can save my cost. Apa dia? LinkedIn. Saya dah pernah buka LinkedIn account ni, audience, in 2017 ke 16 macam tu. Tapi macam tadi, macam scammer tadi, kosong. Tambah tak ada apa, tak ada. COO masa tu Tina di Global company, nama saya tukar nama. Alright. So I make full use of LinkedIn. Macam mana? Find the yang paling minimum.
So minimum, so I always mention to my mentees of startup, use at very minimal cost ataupun zero cost. Apa dia? Social media. Macam saya concentrate on building my own personal branding on LinkedIn. Okay. Alright, save time. Okay. Time. Maksudnya, saya tak perlu nak, sebelum pandemik ni saya tak perlu nak keluar jumpa orang. Macam dulu-dulu saya business, saya ke sana kemari semua, pergi sana pergi sini, consume time, lepas tu balik nak kena buat apa tu, saya pass to my apa nama tu, staff tu buat semua, lepas tu nak follow up balik. It's all about time kan. Balik rumah pun macam lewat, tak ada time dengan family dululah. Alright. So now I can save time. I can just business from home atau business from Magic. So because of pandemic, so I business from home lah. Masa zaman tak pandemic, I business from Magic lah. Okay, boleh save my own time. Okay, develop skills. Macam mana develop skills? What do I mean by develop skills? So meaning that there are lots of kursus free dekat LinkedIn. You find for it, please guys. Ramai orang buat kursus free, webinar free. Kalau you nak enhance lagi, saya tak kisah, walaupun saya LinkedIn coach, saya promote juga saya punya connection lain yang lagi power dan lagi konsisten in LinkedIn. Pernah dengar Popcorn? Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar Popcorn? Popcon dalam LinkedIn. Siapa yang berada dalam LinkedIn? Okay, fine for nak popcorn, makan Mina. So nama dia catchy sikit lah. That is one of the branding punya trick. Dia nak nampak senang orang ingat, dia guna nama Popcorn. But not CORN, POPCON. So cari Popcorn, dia banyak seminar free untuk how to build your personal branding on LinkedIn. Power tu semua Nina, cari Nina Han, cari Al Jazura, okay. So saya pun promo kawan-kawan LinkedIn saya. Alright. So develop your skills. So semasa you jadi student ni kan, you develop skills tu through hadiri webinar free and then learn from mentors kan. Okay, macam Nurul Syazlin, dia dah masuk OSHE, dia learn from me as a mentor. Okay, build good character. Kenapa saya kata build good character? Sebab okay, you guys akan experience this. Okay, dulu saya memang perongoi, pemarah. Kalau macam ada apa-apa benda berlaku ke saya geram macam tu kan, geram. So saya selalu macam I love writing, so I selalu macam kalau kat Facebook I selalu macam bengang tembak macam tu je kan, macam tu. Tapi dalam LinkedIn dia build my good character. Maknanya saya tak ambil anger saya tu, kemarahan saya tu, saya post bulat-bulat mentah-mentah pom dekat LinkedIn, tak. Maknanya dia mengajar saya jadi rational, more rational. Saya boleh convertkan, okay, dengar ya audience, convertkan my anger, kemarahan tu kepada sesuatu yang better people to read, better for myself to feel. Okay, contoh saya pernah kena marah. Biasalah klien kan, kena marah, macam kena tegur lah. Sebenarnya bukan salah saya, tapi biasalah klien dia nak cut cost, dia ada klien yang dia ego nak mengatakan dia tak ada bajet nak bagi saya sambung continue pro contract, dia hentam saya wah. Okey, saya geram. Tapi saya tak marah dekat situ. Balik saya macam geramnya macam saya membebel sana membebel sini dekat dengan CEO saya, husband saya lah, CEO saya. Lepas tu bila saya nak tulis lah, nak hentam lah dia ni kan dalam itu. Tapi tak, sebab saya fikir LinkedIn is the platform that you have to inspire others. So, macam mana aku nak inspire kemarahan aku ni, nak inspire orang lain? Saya fikir, okay, saya tukar saya punya angle tu. Macam mana saya tulis cara penulisan saya tu. Maksudnya maknanya I turn macam Vina cakap lah, turn into lesson. Yes, good one, good point. Turn into lesson. So apa yang saya hadapi tu saya cerita balik dekat audience. So I had a bad day today.
with client, but it's okay. Even though I tak dapat rezeki project tu, continuation of my contract, but then we still in good connect, good apa tu, keep in touch, still in good connection. So I leave them with my blueprint of my ni. So dia tak nak continue, tak apa, I go for another. So I mengajak audience I take things easy. Jangan tension macam tu, contoh, okay? Nampak tak? So dia build karakter I daripada I nak marah, nak rasa macam geram sangat, so jadi good character. So I inspire other people, janganlah marah-marah, jangan tak terima takdir because you tak dapat contract job tu lagi. Okay, contoh, okay? Alright, upgrade networking. Maksudnya selama ni networking saya ramai, saya kerja dah, I mean business kerja 27 years, okay? So networking saya rata-rata, tapi saya nak upgrade ke networking saya tu masa dulu, traditional way, I have to attend events, you know, I have to attend events tak, apa-apalah, macam macam apa-apa saja event, tapi tak semua dalam audience dalam event tu saya boleh reach out. Betul tak? Takkan kita nak cover semua, kan? Kita nak reach CEO mana-mana pun, alamak dia ada PA lah, tak boleh nak pergilah semua, kan? I memang muka tebal, I memang approach je dulu, I memang jenis macam tu, tapi tak reach out tu tak besar, tak efektif. Tapi dalam networking dalam LinkedIn ni, even CEO of company bla 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 pun, so and so pun you boleh approach, tapi you kena ada cara lah, bukan main terjah je. Dalam LinkedIn pun tak boleh ni. So you can easily approach CEO of company, sekian-sekian, president of company, sekian-sekian, you know. So even though you are student, even though you are position you rendah daripada yang you nak approach tu, dia macam easy networking lah, tapi you kena tahu cara lah, okay? Make money, of course, macam saya cakap tadi, LinkedIn, how to monetize your LinkedIn. Maknanya saya menggunakan LinkedIn untuk cari duit untuk bisnes saya. Saya create personal branding, dan bila saya post semua, so orang akan nampak saya punya aktiviti semua. So ini akan capture attention of siapa? Capture attention of saya punya customers, clients, yang ambil saya untuk mengajar HRDF penjana, perkeso, macam-macam lagi lah. So I want you to use LinkedIn not only for career but to make money in future. Okay, next one. Alright, how to make money. Sebelum semua saya kata dia punya kesan-kesan tu kan, macam mana nak dapat kesan-kesan positif tu, nak dapatkan benefit tu. Alright, making engagement, bukan saja posting satu mandatory lah, tapi making engagement. How? Respond. Saya nak semua yang gunakan LinkedIn respond with option buttons, whether you nak ada tanda like, nak clap, nak support, yang ada love, ada tangan macam ni, okay. Insightful, macam ada bentuk mentol tu, macam ting, so kalau macam ada orang share useful punya information, insightful bagi. Curious, kalau you macam confused ni dia cakap apa, so curious kan. So next, comment with tag. Make sure if you want to comment your connection, mesti ada tag nama dia. Contoh wow, kata macam contoh congrats sir for your achievement, tag dia sir, koma apa nama dia, okay, Ali bin Abu contoh, kan. So kena tag keluar biru, jangan tag tapi tak keluar biru. Kenapa kena tag? Pentingnya tag sebab bila you tag the people yang keluar biru tu, the more better reach lah, the better reach. Maksudnya connection Ali tu, dia akan pergi dekat you, dia akan view you pula. Okay, so you boleh dapat connection baru. So far, okay tak? Alright. And then, reply comment with tag. Okay, bila macam ada orang komen dekat you punya posting, you reply. Jangan biar je, syoknya orang komen. Orang komen, respond ke aku punya posting, tapi you tak reply. Seolah-olah kan,
You bayangkan macam bukan virtual. Orang bercakap dengan you tapi you buat dia je. Couldn't be bothered. Buat hal. Buat sendiri tak layan orang. So please reply the comment. Tak apa, biar dia masuk dulu. You tinggalkan dalam, jangan lebih pada sehari ya kalau boleh. Sebab you nak respect orang yang komen. Orang yang komen dekat you punya posting, dia are potential connection you. Yang akan kembangkan lagi connection you ke arah boleh dapatkan you pekerjaan, boleh dapatkan you bantu you dalam bisnes, macam-macam. So respect, salute, appreciate the comments by replying their comments with tag. Okay, ingat tu. Walaupun dia dah tag you tag dia balik. Okay, keluar biru tu. Okay, next, share with content. Share. Okay, kalau mesti kata contoh saya dah, contoh saya ada ajar Nurul Shazlin, saya ada buat interview session dengan dia, dengan Nurul Shazlin. So, saya buat write up semua. Saya buat copywriting tu, lepas tu saya minta Nurul Shazlin share with content and tag and hashtag. Maksudnya, Nurul Shazlin dia share saya punya posting tu. With content dengan share, kalau kita nak share orang punya, at least something kita tulis. Contoh dia share job vacancy dekatan. You share and then thanks for sharing, tag nama dia Sir, atau thanks for nama tak biasa pun kalau mungkin macam lecturer ke tak payahlah Sir kan. Lecturer bersama orang lain lah. You tag nama dia, lepas tu you hashtag job seekers, hashtag job seekers, hashtag job vacancy. Okay. Maknanya you kena share dengan content, tag and hashtag. Alright. Next one. Okay, ni saya nak bagi tips ya sebab dalam dekat pukul 4 ni. Saya nak bagi tips macam mana you nak buatkan you punya LinkedIn powerful. Okay. Okay, satu. Make good impression. Macam mana nak make good impression of your LinkedIn? Right. Your profile tu is the first thing people see. Okay. Apa dia? Your profile picture. Yang tadi saya ajar tu kan, bulat lah yang kat belakang tu semua tu kan, yang besar tu. So kena impressive. Baru macam wow kan. Kalau macam you masang lepas tu belakang tu kosong, tak ada. Orang macam scroll je lah. Tak stop pun dekat you. Scroll je. Ibarat macam campak je kat sampah. Contoh lah. Kena imagine macam tu. Baru you sedar yang profile you kena upgrade. Okay. Alright. Next, set the stage. Okay, apa maksud set the stage? Okay. So, maksud stage tu maksudnya macam saya cakap tadi, belakang foto tu kena gempak. And kena gempak dan make sure dia punya high, dia punya quality tu high. So dia ada space tu dia kena fit. Okay, nanti you explore dalam LinkedIn through pakai desktop ataupun laptop ya. Share what you best. Okay. Macam mana nak share what you best tu? Maksudnya dekat about you tu. You share apa benda the best about you. Summarize kan. Okay, yang saya ajar tadi. Customize your URL. Okay. Perasan tak dekat LinkedIn, siapa yang dah buka LinkedIn tu, you akan ada dekat bawah-bawah tu dekat dengan email address you semua, you ada URL link kan. LinkedIn you. Tapi ada macam nombor-nombor panjang sangat. Siapa perasan? Siapa yang ada LinkedIn? Boleh raise hand? Apa perasan benda tu? Tak ada? Tak perasan? Okay. Kat situ you boleh, okay, ada yang perasan. Okay, good. So maknanya you have to change your URL. Kita tak nak nombor-nombor tu. Kalau nombor-nombor tu tak nampak professional, okay? So you nak nampak smart and sleek so that you kena buang nombor tu. You edit balik, you buang nombor tu. So you tinggalkan nama you. Macam Vina Tan macam tu. Kalau ada LinkedIn tu lah macam Nanahan 1, 2, 3, 4, 5. Buang tu Nanahan saja. Okay? So buang nombor tu. So nampak lagi professional. Siapa yang dah buang, okay ni trik ni. Kalau recruiter ataupun bakal majikan nampak you dah buang nombor tu, maknanya you dah expert. Tidak expert lah dalam LinkedIn. Orang dah tahu dia ni dah belajar LinkedIn ya. Dah belajar LinkedIn tu. So trik tu. Okay, tak semua orang tahu. Okay. Alright. Even orang yang posting everyday pun, IT pun tak tahu. Ada. Okay. So I give you the trick. Okay. Right. And then give us details.
Apa maksud give us details? Okay. Okay, dalam LinkedIn dia ada limitation of characters. So ada 2,000 characters. So you sebelum you tulis lah kat mana-mana dulu, dalam words ke, dalam notes you ke, dalam handphone, you create the best of you. Tulis about your professional story, success story, apa tu, dan yang dekat tu lah about me tu. You kena create the best of you, okay? Okay, next one. Okay, showcase your career. Showcase your career ni, okay, you explore you punya LinkedIn tu, ada yang experience, your working experience. Kalau macam lecturer, boleh check kat situ kan. So you update your series of career employment lah, employment years and employment. Tapi the best part is kat situ, kalau lecturer, kalau orang berkejaya, kalau memang kena letak sepatutnya nak bagi bombastic you punya profile, you have to put the employment history, education, and then response JD, your job description. Okay, kalau nak tahu lanjut, tengok saya punya ni lah, apa nama tu, LinkedIn saya, profile saya ada working experience tu. Selain pada kalau company you pernah kerja tu ada LinkedIn, so tag dia, so keluarlah logo tu. Okay, alright. So kat situ you kena create job description, janganlah banyak sangat. Maksudnya satu lagi, kalau nak simplify kan lagi, you create remarkable achievement. Apa achievement sepanjang kerja tu you letak situ. Okay, you list out, you pilih lah. And then the better lagi kalau boleh ada proof of photos. You pernah bekerja kat situ, masa kata ada background, ada aktiviti yang ada logo company tu, letak satu proof. Okay, lagi higher you punya profile nanti. Okay, ataupun ada link video ke PDF hasil kerja you boleh letak situ juga. Alright, skills and endorsement. Okay, skills and endorsement ni, okay, you kena, macam saya cakap tadi, you kena cari orang yang boleh endorse your skill. Alright, endorse your skill siapa? Macam tadi kalau student, lecturers lah. Kalau lecturers mungkin macam contohlah Dr. Mizal boleh minta Profesor Dr. Hairul endorsekan, contoh macam tu. Ataupun kalau macam orang business, dia klien, dia ada klien juga dalam LinkedIn, dia baik dengan klien tu, minta klien dia pula endorsekan dia skill-skill dia lah. Sekata dia pandai project management, pandai sales, macam tu lah. Right? Okay, get recommendation. Okay, recommendation ni macam testimonial lah. Testimonial orang yang pernah bekerja dengan you. Okay, dia akan create satu, ajar dia lah macam mana nak buat tu. Kalau dia tak tahu, dia kena letak satu the best about you, simple word, dan bila dia kenal you, dan apa project lah dia kenal you, macam tu. So dia akan recommend, and then you pula balas balik recommend dia. Cakaplah dia good. Contoh kalau lecturer dengan student, you buat mutual understanding lah. Prof, tolong Prof, cakap pasal best pasal saya. Macam tu kan. So yang student pula akan cakap the best perkara best tentang Prof tu, contoh kan. So that is how recommendation goes lah. Macam tu, you win-win situation, win-win benefit lah. Macam tu, okay. Engage with community. Apa maksud engage with community? You kena aktif lah, macam saya cakap tadi. You have to be, you have to engage here and there. Huha sana, huha sini. You kena like, comment, share. Tadi yang saya ajar tadi. That is called engage with community. You kena like, sharing artikel seorang. You kena sentiasa, bukan posting je tau. You kena engage. Tu the best one, okay? Alright, use hashtag. Okay, ni penting sangat-sangat ya. Use hashtags. Okay, kalau yang student, saya mana-mana mentees saya sarankan you ada commercial name. Okay, commercial siapa-siapa je. Macam saya, nama saya betul saya bukan Nanahan, nama betul saya Nurzana binti Zakir Zakaria. So tapi saya buat commercial name saya Nanahan. Hashtag Nanahan sebab saya nak create my personal branding. Bukan kita nak
tak suka nama betul kita tapi nama atas, orang kata nama pena, dulu kan tulis nama pena kan, tak sama dengan nama betul IC tu. So saya create personal branding saya tu Nanahan, okay. Alright, you guys pun boleh juga professor, prof, apa tu, doktor semua, all lecturers and student pun boleh buat okay. Nak combinekan kalau nama terlalu panjang, cari the best one lah yang campurkan dengan combine sekali dengan nama bapa ke, macam tu. Alright, so maknanya satu lagi, use hashtag ni kena hashtag yang berkaitan. Contoh student nak cari kerja, dia kena hashtag job seekers, hashtag vacancy, hashtag cari hashtag yang popular. Bila you guna laptop ataupun desktop, you akan nampak kat tepi belah kanan you akan ada hashtag, berapa juta pengguna hashtag tu. Okay, paling banyak pengguna hashtag, million-million, itulah you patut guna. Okay, that's why kalau you nak create hashtag, yang main tulis macam dalam LinkedIn ke, dalam Facebook ataupun Instagram, hashtag OOTD, hashtag aku benci, hashtag apa lagi yang apa-apa kan, you buat sendiri hashtag tu. No, jangan guna hashtag sesuka hati dekat LinkedIn. Cari yang the best one. You bubur lah 10 hashtag tapi semua dia tak ada follower, tak guna, okay. People tak boleh reach you. Ingat tu, use the right hashtag. How to find the right hashtag? Pergi dekat tu lah, yang tepi tu saya kata cari the right hashtag tu. Okay, cari kadang-kadang ada contoh mental awareness, lagi prevent suicide. So cari in the best one. Dia lebih kurang tapi kalau boleh cari the right one. The right one tu apa? Yang paling banyak pengguna. Okay. Alright, next. Okay, apa patut you dah tahu semua perkara kan, macam mana nak create powerful LinkedIn, powerful personal branding. Apa you patut buat? Consistent. Saya cakap berkali-kali, saya lebih pada 9 kali kot saya cakap daripada awal tadi, consistent. Rajin, consistent lah. Spend at least 20 minit per day, 4 days a week. Ini rukun LinkedIn, okay, rukun. Okay. Kena tahu rukun ni. At least busy macam mana pun dengan thesis, busy macam mana dengan exam, busy macam mana pun dengan your life, your daily works, your business ke apa, you have to spend 20 minutes per day. Okay, 4 days a week at least. Kalau tak nak kacau satu Ahad ataupun tak nak kacau weekdays, pilihlah hari-hari yang kalau nak jadi lebih konsisten, you plan ahead. Okay, apa you nak post, okay, posting can be anything. You observe sekeliling you. You tengok apa-apa yang berlaku sekeliling you, you boleh jadikan bahan cerita. LinkedIn sebenarnya mengajar kita pandai copywriting. Daripada tak tahu menulis, dah pandai jadi penulis. Esok nanti mana tahu boleh buat buku digital kan, buku cerita pula. Alright, so saya minta sangat-sangat semua para hadirin, audience, be consistent lah please. Spend 20 minutes per day, 4 days a week. Apa yang you nak kena buat, sorry ini sebab saya pernah guna slide ni untuk orang sale. So cerita tentang activities. Sebagai student, apa aktiviti you? Sebagai lecturer, apa aktiviti? Sebagai business people, apa entrepreneur, apa aktiviti you? Okay, jangan no direct selling, jangan jual. Okay, join company activities. Okay, atau activities yang ada partnership dengan orang lain. Ceritakan dekat LinkedIn tu. Motivational quotes, yes, motivational quotes and stories. Kalau ada benda-benda yang inspiring yang jumpa kat mana-mana, you jumpa dekat TikTok ke, you jumpa dekat ada platform kat Facebook ke, share kat situ. Okay, make sure dia berkesan, boleh motivate orang lain. Okay, opinions on career and work scope. Kalau you ada opinion tentang macam mana nak cari pekerjaan, nak job application ataupun work scope you punya kerja you dekat office ke, you nak share pendapat, silakan share. Tapi jangan terlalu sensitif yang usik hati orang mana-mana. Okay, alright, share others posting. Of course, macam saya cakap, share other people's posting. Alright, so boleh tak konsisten ni? Saya tak boleh dengar tapi boleh bagi ni confident level, boleh? Boleh tak? Spend 20 minit je. Okay, 20 minit tu akan menghasilkan apa? Pekerjaan.
akan menghasilkan apa? Pekerjaan untuk you in future. Lagi, mendatangkan business income. Lagi, peluang pekerjaan untuk greater job and salary. Kalau yang bekerja macam contoh lecturer ke apa kan. Right? Post. Apa yang saja yang you buat. Okay, next. Okay, ni don't. Jangan jual direct ya. Jangan direct selling dekat LinkedIn. Okay? Alright, kalau you business apa-apa jangan direct selling. Alright? Kalau you student pun, big no-no ya. Kalau you student tiba-tiba you faham you nak cari part-time job. Okay, you ada part-time job. You misalnya kata you jadi dropship apa-apa. You jangan post kat LinkedIn. Okay, recruiter tengok, alamak dia ni ada second job pula. Esok kalau ambil dia tak fokus. Pemikiran recruiters yang bakal majikan, dia tak akan ambil orang yang ada second job dalam tu part time ke ataupun dia nak apa jadi dropshippers ke apa tak. Jangan. Okay, tu you boleh buat dekat mana? Link Instagram dengan Facebook, please. Okay, next. Next, don't ask how are you. Okay, ni penting ya. Kalau kita nak berkenalan dengan mana-mana bakal majikan atau siapa-siapa lah, jangan bila you PM dia, don't ever mention how are you. Okay, sebab you tak kenal dia lagi, tiba-tiba how are you. You katalah thanks for connecting with me, macam tu. Okay, Assalamualaikum kalau ada Muslim, kalau tak Muslim, selamat sejahtera ataupun good morning ke, sorry to bothering you, thank you for connecting. Okay, right? So jangan how are you terus, macam kenal je. That is rude. Memanglah nampak, okay, kita kat luar ni how are you, macam concern kan, tapi dalam LinkedIn, you tak boleh terjah orang how are you terus. Okay, next. Unless orang tu you kenal lah. Okay, don't send links without permission. Let's say ada links ataupun story someone you nak share, minta permission dulu. Okay, minta permission direct je dekat komen tu. Alright, can I share your links, your good story ni, good sharing? Ask permission first. Alright, next one. Do research. Okay, kalau you nak approach recruiters, approach HR mana-mana, you nak cari kerja ataupun you approach siapa-siapa nak dapatkan job ke apa kan. Alright. So make sure do some research about that people. Initiate good conversation. Okay. Bila you dah target, misal kata you target nak kerja, aku nak kerja jugalah dekat apa, dekat TMB, dah bercita-cita lama dah. So you nak aim for that. So you kena spot siapa HR dia. Make friend. How to make friend with the HR? How? Jangan macam tu tergajah je. Okay. Suka like dia punya sharing, like posting dia. Hari-hari consistently, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai dia notice you. Okay. Tak payah guna recruiters, terus dia boleh ambil you, insyaAllah. Okay. So do research about that person. So apa yang dia suka dekat tu, study lah pasal dia sikit. Apa dia suka. So you, daripada apa research you boleh create conversation. Oh, Puan, it seems that you love cycling. Wow, macam tu. You know, study dulu pasal dia. Saya paling benci kalau dalam LinkedIn, what do you do? What do you do for living? What are you doing actually? Hello, dalam LinkedIn tu dah ada semua aku punya story kan. Kenapa kau tak baca? Kenapa kena tanya awak? Itu I anggap scammers. Okay, jangan layan orang macam tu. Scammers. Okay. Oh, what do I do? Habis LinkedIn tu untuk apa? Profile kosong ke? So nampak sangat scammers. Okay. Okay. Ingat tu. Next. Okay. It's not what you see. Kita jangan shock sendiri. You apa you nampak je. It's how people see you. You kena imagine how people see you. Sebab dia nak lihat you tu recruiters, bakal majikan, bakal customer, bakal funder, siapa lagi? Bakal partners. Okay, so how people see you. Okay, next. You need to know that you and what you're doing is significant. Penting apa yang you buat and about you
Itu yang story needs to be told. Itu yang story you nak war-warkan, you nak dendangkan kepada orang. Okay, selalu saya dengar masalah, saya selalu dengar orang cakap, tak dapat bonus lah bulan ni, tak dapat gaji lah, tak dapat gaji, sorry, tak dapat bonus lah, tak dapat naik pangkat lah, not being promoted lah, sedihnya semua, macam-macam aku buat. Komen sana, komen sini. Tapi you tak pernah dendangkan, tak pernah cerita pun pasal you punya success story tu. Tak ada orang tahu. Siapa nak tahu kalau you tak cerita? Macam mana cerita? Dalam LinkedIn. Game over. Dalam LinkedIn cerita. Biar bos tengok. Biar bakal majikan tengok. Biar lecturer tengok. Dalam LinkedIn boleh promosi. It's your account. No worries. Whether you kerja dekat company A, you pergi kerja company B pula, it doesn't matter. It's your account. You own it. So you kena boost your profile. Okay. So ada lagi tak? Next. Itu saja. So far alhamdulillah saya berjaya. Saya rasa berjaya, tapi tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan dan student sekalian, saya rasa saya dah habis keluar ilmu saya untuk yang sebanyak 1 jam, nak dekat 2 jam, 1 jam, nak dekat 2 jam juga lah sepatutnya pukul 4 maaf terlajak. So tapi kalau siapa yang macam lebih khusus, okay, dia nak career saja ataupun dia nak business saja, nak NGO saja, saya adalah coaching program saya, okay, at very minimal cost, don't worry. So I harap semua orang boleh follow saya punya LinkedIn lah, Nanahan, okay. Follow LinkedIn, saya akan accept connection tu, okay. Saya amat saya rasa Dr. Miza dah, Dr. Miza follow Doorstep Group kot rasanya. Okay, so, dengan saya belum lagi. Mungkin kita boleh berkenalan dalam LinkedIn, Profesor Dr. Hairul. Okay, Dr. Miza boleh berkenalan, Puan Suryati pun kita boleh berkenalan dalam LinkedIn. Semua alam maya sekarang ni, zaman pandemik ni kan. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ada kata-kata yang kasar. Okay, semoga perkongsian saya ni amat bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nanahan kerana telah membicarakan personal branding on LinkedIn yang cukup hebat bersama kita pada petang ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Sekiranya para hadirin ingin menanyakan soalan, para hadirin boleh mengajukan soalan pada ruangan komen atau membuka mic. Terima kasih. Buka mic lah bagus, Reza. Saya boleh dengar terus. Ada satu soalan, Puan Nana. Is it okay if we blindly connect with other people? Boleh. You bacakan lah. Is it okay if we blindly connect with other people? Oh, you tanya soalan. Okay. Alright. Blindly connect with other people on LinkedIn. Boleh. No problem. Sebab tu saya kata, before you go blind, you have to know, you kena ada perancangan dulu. Tak boleh blind terus kan. Maksudnya, kalau macam saya cakap tadi, you nak kenal sesiapa on LinkedIn tu, you kena ada target lah. Maksudnya, you nak kenal, you aim for this HR nama Siti Aminah katakan. So you kena selalu follow, first of course you kena connect with her, and then next you kena like dia punya sharing posting dia. Okay, buat warm up dulu dengan dia before you terus PM dia. Okay, okay, orang-orang yang selalu PM saya, dia selalu macam like dulu, komen, tempoh tu roughly dalam paling cepat pun sebulan lah. Okay, dia kena konsisten lah. Tapi sebulan tu jangan sekali. Maksudnya sebulan tu ada 4 minggu kan. Seminggu sekali atau hari-hari ke macam tu dia akan like, komen. Tak komen pun like. So dia konsisten. Barulah dia boleh PM saya. Dia kata, Puan, dia research. So dia research. So dia kata, I don't know you, but I know you through LinkedIn. So boleh tak kita berbicara tentang bla 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 apa-apalah. So I respond, I bring her to online discussion. Kalau you all tengok ada beberapa orang tu saya tak kenal pun, macam contoh yang terbaru ni yang Puan Zadatul tu saya tak kenal dia pun, tapi dia bukan dia tak desak, tapi dia mohon ada opinions lah. She request for opinions about things happen
to his to her life, to dia punya career. So I terus sambung connection tu dengan WhatsApp dan online discussion. Boleh. Tapi kena ada warm up dulu. Jangan terjah je. Okey, terima kasih Puan. Seterusnya soalan daripada Adik Azhar. Salam Puan, saya ingin Salam. bertanya kepada kenapa ada setengah user mereka menulis commenting for better reach di ruangan komen. Mohon pencerahan Puan. Oh, commenting for better reach maksudnya bila dia komen kat situ, so automatically connection dia akan tengok dia komen. Kalau you tengok nanti dalam LinkedIn, you akan dapat notification. Notification tu lah akan dia bergantar-rantai. Okay. So, bila dia komen, so dia punya connection tu pergi dekat tempat yang dia komen tu. Oh, ada job vacancy. So dia pun, orang lain pun share. Walaupun dia tak tag. Okay. Connection dia akan ikut apa yang you buat. Ada soalan lagi daripada Syahira. Saya tak nampak. Is it appropriate or double to connect to other person based on our mutual connection? Mutual connection means you dah kenal dia before or how? Mutual connection? Oh, mutual connection means of other. Okay, understand. Maksudnya you nak connect with someone who is also have mutual connection with your circle lah. Betul tak? Boleh? It's okay. Lagi better reach lah macam tu sebab mutual kan? No problem. Soalan seterusnya, thank you for sharing Puan Nana. My question is on the about me part. Ada perbezaan write up using third person versus first person writing? Third person dengan first person. Oh, okay. Tak ada perbezaan. Maksudnya apa tu? Stages tu is all depends on your completeness of your profile tadi. Kalau you perasan, mula you buka you buka apa nama? You create the account the first level. Lepas tu dia akan rise up, zoom, naik level seterusnya because of you dah complete yang 3P tadi, complete apa benda-benda mandatory untuk tadi tu kan. Okay. So bila dalam about me tu nak membuatkan dia lagi gempak dan you rising you punya apa tu shoot terus you punya level tu, you kena ada macam saya cakap tadi lah, the brief about you and your apa tu contact, maksud email ke, you ada YouTube ke, you letak kat situ. The more link you put to how to reach you, the better. Okay. Puan Nana, saya yang tanya soalan tu. Boleh tak saya jelaskan sikit? Yang the about part tu terangkan tentang siapa kita atau background kita. Jadi ada orang yang tulis dalam third person. He macam Puan Nana punya profile in LinkedIn, dia kata her work is in apa-apa-apa. Tapi ada orang seperti saya tulis direct. I am apa-apa, I work in apa-apa. So first person versus third person. Oh, I tu. Yang tu. Yang mana? Yang lebih professional lah. Ada beza tak? Beza sebab I kata she tu because I nak macam memberitahu orang sebab I kan banyak klien kan macam tu. I nak memberitahu, I tak nak macam orang kata apa, boskukan diri I terlebih sangat. So I tu macam gempak sangat kan macam tu. So depends lah macam you nak guna I or she macam tu. Depends. Sebab because I'm doing business. Bila I'm doing business, I tak boleh letak macam I sebab because I have a business. Kalau macam you tak business, you student ataupun you lecturer, you tak ada connection dengan business, you boleh letak I. Okay? Thank you. Right. Okay. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis kita, saya berjemput dan mempersilakan yang dihormati Dr. Khairul Mizal untuk menyampaikan sepatah dua kata.
Okay. Oh, Okey, Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Dana, terima kasih banyak Ya. untuk sharing dengan kami dan untuk pengetahuan Puan Alhamdulillah. Dana yang ni bukan saja student, malah lecturer pun ada dalam ni juga. Bila Cik Shazlin bagi tahu saya pasal Puan Dana, saya rasa benda ni just bukan untuk student saja, malah pensyarah, researcher pun boleh get benefit Yes. from the LinkedIn. Macam Mm-mm. saya sendiri pun several works yang di luar USM, collaboration with industries pun Oh, saya okay. dapat melalui LinkedIn juga. Sebab dia orang contact saya melalui LinkedIn. Sebab lecturer subject matter expert, tapi Yes. ramai daripada kita tak tahu nak market diri kita orang sendiri at the Mm. end of the day. Dan kami ni selalu pakai ORCID ataupun academia, ResearchGate, Mm. which dalam group kami sendiri, tapi industri tak nampak kami. So this is one of the ways, insyaAllah, boleh membantu kita untuk more presentable in the industry Yes. punya Mm-mm. field lah. Terima kasih banyak Puan Nanahan mewakili Prof Hairul pun ada sebenarnya lagi tu. Mewakili Prof Hairul dan juga Oh, JK okay. Pendidikan Thank you for Universiti. saying Prof. Hairul. Thank you very much Puan My Nanahan pleasure, my pleasure. terhadap Saya perkongsian. berbesar hati nak kongsi untuk anak-anak muda kita, untuk semua prof, semua lecturer. Dan saya rasa saya harap ini bukan yang terakhir. InsyaAllah boleh ada lagi connection, networking yang kita boleh buat dengan Puan Nanahan, belajar banyak daripada Puan Nanahan. Dan seterusnya Shazlin, saya serahkan kepada Shazlin semula. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Dr. Miza bagi peluang. Diingatkan kepada para hadirin untuk mengisi link untuk mendaftar kehadiran di Google Form yang tertera pada ruangan komen Webex. Saya sebagai wakil program ingin memohon kebenaran daripada pihak Puan Nana untuk mengizinkan kami memberi link rakaman program sebentar tadi kepada peserta. Diharapkan Puan Nana tidak keberatan. Boleh. Terima kasih. Boleh sharing, no worries. Saya izinkan demi the growth of individuals and parties lah. Saya nak tumpang iklan sikit boleh? Boleh. Okey, memandangkan saya bagi platform ni ada Pusat Pengajian Sains Kesihatan. Okay, I'm also a director of Doorstep Group kan. Doorstep Group Sdn Bhd tu is a OSHI consultancy and training provider. Okay, macam saya cakap tadi, Nurul Shazlin is one of my OSHI leaders dalam persatuan baru saya tubuhkan. Kalau Dr. Miza ataupun yang lain-lain tengok saya punya baca saya punya posting, saya ada buat satu projek sendiri, saya initiate #projek gila. Okay, projek gila ni adalah untuk OSH practitioners. Okay, so maknanya saya categorizekan kepada 3 youth and also working adults lah. Okay, so saya harapkan banyak saya plan for this platform OSHE ni, okay, Occupational Safety Health Environment Youth. So siapa-siapa student yang dalam PPSK ni, kalau nak join group association ni, boleh rujuk kepada, boleh parking bawah Nurul Shazlin lah, sebab dia leader kan. So kita select ada 10 orang based on LinkedIn lah. Ni semua pasal LinkedIn ni. Nurul Shazlin being selected not by me, by a person in OSH yang expert and also my mentee for LinkedIn. Okay, so dia pun dah grow, Tuan Hazwan nama dia dah grow, dan dia dengan berbekalkan ilmu yang saya share, Allah ilham kepada saya share pada dia. So dia pun dah grow sebagai trainer, sebagai ni, dia pun dah famous kat LinkedIn, and then dia pun nak bagi benefit kepada youth. So saya mohon dia punya expertise untuk scout for this 10 OSHE ni. Okay, so harapan saya PPSK will be the first batch lah untuk join association ni, sebab saya 10 tu dia wakil satu Malaysia, sebenarnya tak adalah wakil universiti sangat, tapi hopefully PPSK dengan izin Dr. Mizan dan Prof Dr. Hairul boleh join for free, no worries, for free untuk kita akan libatkan juga otai-otai dalam OSHE
untuk jadi mentor, untuk bagi guidance the learning roadmap for Oshi. Okay, nanti saya akan mungkin kita dah macam Dr. Mina cakap tadi, boleh kita buat future punya ni collaboration kan, macam tu. Okey. Puan Nana, kalau kita boleh dapat maklumat poster berkenaan program tu, kita boleh buat hebahan pada student, nanti Puan Nana bolehlah pilih yang mana yang paling terbaik sesuai. Alright, boleh Prof. Kita boleh reach out kepada lebih ramai lah. Okay, thank you so much for your support. Okay, nanti saya susunkan dulu sebab baru lagi last week saya tubuhkan, terus saya sekarang pun for your information Prof, Nurul Shazlin pun dah involve dalam virtual forum. Kalau siapa-siapa notice WhatsApp group ada buat virtual forum, Nurul Shazlin dan seorang lagi daripada universiti lain involve dalam proses moderating and online virtual forum. Cara saya akan ajar, saya dah ajar pun, saya akan yang lain semua saya ajar lah. Macam mana saya curahkan ilmu saya, 27 tahun ilmu saya ni, saya nak transfer the knowledge to all the youth ni, 10 orang ni. So yang bakal masuk join association pun akan dapat ilmu dan juga skills and knowledge tu lah. Dia berantai Prof. Bila saya ajar 10 ni akan ajar pula yang akan datang. Saya akan share lah dengan pihak PPSK, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Nurul. Puan Nana Han. Alright. Terusnya sebelum kita mengakhiri majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama merakamkan memori dengan mengambil gambar. Okay. Para hadirin diminta bersedia dan membuka kamera bagi sesi bergambar.